Shalom, Jemaat NGPMB dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2024 dan selamat bertemu kembali dalam ibadah online dari gereja kami, Nood Gemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Shalom. Gemeenteleden van Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland en alle broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Welkom in het nieuwe jaar 1 januari 2024 en welkom terug van de online dienst van onze kerk, de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Mari kita bersyukur dan menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu meminta pertolongannya. Laten we dankbaar zijn en ons aan God overgeven om zijn hulp te vragen. Laat ons beginnen. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang telah menyertai kita dalam suka maupun duka di tahun yang lalu. Dan Ia jugalah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki dan menjalani hidup di tahun 2024 ini. Onze hulp is in de naam van God, die schepper van hemel en aarde. Hij is met ons door de vreugde en het verdriet van het afgelopen jaar. En Hij is ook degene die ons de kans geeft om dit jaar 2024 binnen te gaan en verder te leven. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Genade en vrede van God en van de Heer Jezus Christus zij met u allen. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembukaan terambil dari Mazmur 121 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. De aanvangtekst is genomen uit Psalm 121, de versen 5 tot en met 8. Die luidt: Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal Hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en u ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Jemaat dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan sesuai dengan kalender dari gereja pada ibadah tahun baru ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Lieve broeders en zusters, gemeente van de Heer, de Bijbellezing op deze nieuwjaarsdienst volgens de kerkenwerkagenda is genomen uit het Oude Testament, Numeri hoofdstuk 6, de versen 22 tot en met 27. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar akan firman Tuhan. Laten we in gebed gaan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas janji penyertaan-Mu sehingga kami boleh tiba di tahun yang baru ini dengan selamat. Tuntunlah langkah kami ya Tuhan,
Mampukanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, supaya kami tetap kuat dan tegar, mau melangkah di tahun 2024 ini sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. O Heer, wij zijn dankbaar voor uw belofte van bijzijn, zodat wij veilig in dit nieuwjaar kunnen aankomen. Leid onze stappen, stel ons in staat met de kracht van de Heilige Geest, zodat wij Gods wil kunnen begrijpen door uw woord te lezen en te prediken, zodat wij sterk zullen blijven en vastbesloten zijn om vooruit te gaan in jaar 2024 volgens uw wil. In de naam van de Heer Jezus Christus bidden we. Amin. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Het boek Numeri, hoofdstuk 6, de versen 22 tot en met 27, die luidt als volgt. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan tanganku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. De priesterlijke zegen. En de Heere sprak tot Mozes, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Tot zover is de schriftlezing. Zalig zijn zij die na het horen van dit woord bereid zijn om te leven conform het woord. Lof zij aan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang sesudah mendengar akan berita firman ini dan memberi diri dipimpin dan dituntun oleh firman Tuhan itu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan hati yang tulus, kita persembahkan syukur kepada Tuhan. Karena Ia boleh berkenan izinkan kita untuk tinggalkan tahun lama 2023. Sekaligus antarkan kita masuk di tahun yang baru, tahun 2024 dengan selamat. Kita pegang tangan dan kita ucapkan selamat tahun baru. Memang saudara-saudara, tahun baru ini masih rahasia for katong semua. Tapi bukan berarti katong harus takut atau ragu-ragu untuk menjalani kehidupan di tahun ini. Kita yakin bahwa Tuhan yang katong sembah adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menguasai sejarah, dan Tuhan yang menguasai kehidupan kita di hari esok. Tuhan adalah penjaga kita. Di tengah-tengah sukacita masuk tahun baru 2024 ini saudara-saudara, maka firman berkat mengawali perjalanan kita di tahun yang baru ini yang bunyi begini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara kekasih, lieve brothers and sisters, berkat dari imam yang bertindak atas nama Tuhan diberikan untuk keselamatan umat, keselamatan jemaat, keselamatan saudara-saudara dan beta. Memberkati artinya hamba Tuhan minta, kalau boleh Tuhan curahkan berkat. Tuhan mendukung jemaat dalam kehidupan, baik jasmani maupun rohani. Jemaat diberkati supaya bisa jadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, supaya dapat berkat hidup daripada Tuhan itu, saudara-saudara, syaratnya, forwardnya sederhana saja. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 11 ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berkat rohani dari Tuhan yang dimaksudkan itu terbagi atas 3 bagian. Yaitu yang pertama, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Artinya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan umat. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat. Tuhan datang berikan berkat untuk jemaatnya, untuk kita semua, serta memberikan perlindungan kepada kita atas kuasa-kuasa jahat, serta kuasa-kuasa yang merugikan akan kesejahteraan hidup kita. Sehingga dengan sukacita kita bisa berjalan masuk tahun yang baru, yang masih merupakan rahasia untuk kita, dengan tidak khawatir dan dengan tidak takut dan gentar. Kita yakin bahwa Tuhan akan sertai dan pimpin kita semua sampai kepada kesudahannya. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Artinya, kasih karunia Tuhan yang mengampuni dan menyelamatkan itu membuat jemaat, membuat saudara-saudara dan beta bersyukur. Bersyukur atas segala yang terjadi dalam hidup ini, baik itu susah maupun senang. Karena katong semua yakin bahwa yang baik itu pasti datang. Sinar wajah kebaikan hati Tuhan memberi harapan yang baru di dalam pergumulan kita, saudara-saudara, sehingga kita memuji akan kebesarannya. Tuhan tolong kita sehingga kita taruh percaya yang sungguh-sungguh kepada Dia. Kedekatan kasih-Nya itu, saudara-saudara, mendorong kita dengan rendah hati untuk mengabdi dan melayani Tuhan dengan potensi-potensi yang ada pada masing-masing kita. Sehingga dengan demikian api Injil itu terus menyala dari generasi ke generasi. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya Tuhan jaga, Tuhan kawali langkah hidup kita, Tuhan pelihara hidup jemaat, Tuhan pelihara hidup umat-Nya dengan berkat damai sejahteranya. Tuhan jaga dan pelihara jemaat dengan shalom untuk berjalan ke masa depan, saudara-saudaraku yang kekasih. Mungkin kita lalu berpikir, kalau dengan demikian berarti kita tidak dapat tantangan lagi dalam hidup ini. Karena Tuhan kasih damai sejahtera untuk kita. Berarti kita tidak ada problem ataupun apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Tidak, saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam kehidupan ini, tantangan-tantangan merupakan bagian dari kehidupan kita umat percaya
yang sementara hidup di dunia ini. Dan kita yakin saudara-saudara bahwa damai bukan berarti kita tidak dapat tantangan, tetapi Yesus yang adalah Raja Damai itu akan mempersatukan kita sehingga kita tidak hancur, kita tidak tercerai-berai, melainkan hidup rukun, hidup baik satu dengan yang lain. Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita harus kuat saudara-saudara, kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup, dan tetaplah berdoa saudara-saudara. Karena iblis si raja kegelapan tidak suka lihat anak-anak Tuhan hidup dalam damai satu dengan yang lain. Iblis dia senang bikin hancur persekutuan rumah tangga, persekutuan keluarga, persekutuan jemaat dan masyarakat. Di dalam perayaan Natal kita saling mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Semoga Natal bawa damai dan tahun baru bawa bahagia for ketong semua saudara-saudara. Ketong semua yakin bahwa di permulaan tahun ini, ucapan berkat imam yang ketong semua terima di hari ini mau menjadi berkat rohani untuk kita, untuk melangkah di tahun yang baru. Yesus itulah damai sejahtera dan juru selamat. Hanya di dalam Dia saudara-saudara kita temukan kedamaian dan kebahagiaan hidup. Gezegende gemeente van de Heer, wij brengen in alle eerlijkheid onze dank uit aan de Heer. Omdat Hij het goed heeft gevonden dat wij het oude jaar hebben verlaten, om vervolgens ons veilig en wel het nieuwe jaar in te gaan. Wij geven elkaar de hand en wensen elkaar gelukkig nieuwjaar. Zeker, dit jaar is nog vol met geheimen. Maar het betekent niet dat wij het angstig en verward moeten bewandelen. Maar overtuigd moeten zijn dat de Heer die ons lief heeft, een Heer is die onze geschiedenis en ons leven van morgen beheerst. Hij onze bewaarder. De Heer zal onze uitgaan en onze ingaan bewaren. Midden in de vreugde van het nieuwjaar 2024 is Gods zegenwoord aan ons gericht, lieve broeders en zusters. En die luidt: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De priesterzegen die namens God de zegen uitspreekt is om de veiligheid van de gemeente, om de veiligheid van zijn volk. Het zegenen betekent dat Gods dienaar aan God vraagt of God de zegen wil uitstorten op de gemeente, op zijn volk, en ze willen steunen in hun leven, zowel lichamelijk en geestelijk. De gemeente wordt gezegend om een zegen te worden voor hun naaste. Om een door God gezegend leven te leiden, lieve broeders en zusters, is er een heel eenvoudige voorwaarde waar wij aan moeten voldoen. Zoals geschreven staat in de Deuteronomium 11 vers 27. Er zal een zegen op u rusten als u de geboden van de Heere uw God gehoorzaamt. Broeders en zusters, de geestelijke zegen van God die bedoeld werden, bestaat uit 3 delen. Ten eerste, de Heere zegene u en behoede u. Wat betekent dat God aanwezig is midden
in de gemeente. Hij geeft ons zijn zegen en neemt ons in bescherming tegen al het kwade en het gevaar die ons leven wil vernietigen. Zodat wij met vreugde en zonder vrees en zorgen het nieuwe jaar wandelen. Want alles in het nieuwe jaar is nog een geheim voor ons allen. Wij zijn ervan overtuigd dat God ons leidt tot aan het einde. Ten tweede, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Betekent dat Gods genade die vergeving en redding geven, ons dankbaar maakt voor wat er gebeurt in ons leven. Zowel bij verdriet als bij vreugde. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat het goed zou komen. De stralende liefde van God geeft ons de nieuwe hoop in onze worsteling, zodat wij God prijzen. God helpt ons, zodat wij Hem vertrouwen. Zijn nabijheid moedigt ons aan om met nederigheid God te dienen, met de potenties die ieder heeft. Zodat het vuur van het evangelie blijft branden van generatie op generatie. Ten derde, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Betekent dat God voor de gemeente, voor u en ik, zorgt en over de gemeente waakt met zijn vredeszegen om naar de toekomst te wandelen. Maar dat wil nog niet zeggen er geen tegenslagen meer zijn onderweg, lieve broeders en zusters. Jezus de vredevorst zal ons één maken, zodat het verbond niet stuk gaat, maar in saamhorigheid met elkaar leven. Jezus zei, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Johannes 14, vers 27. Lieve broeders en zusters, wij moeten sterk zijn tegenover beproevingen van het leven, door altijd te bidden. Omdat de duivel niet wil dat de gelovigen in vrede leven. Hij wil alleen maar het verbond stuk maken in het gezin, in de familie en in de gemeente. Tijdens de feestdagen wensen wij elkaar vrolijk een kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Wij zijn ervan overtuigd dat de priesterzegen die wij vandaag hebben gekregen ons steunt om het nieuwe jaar in te gaan. Jezus is onze vrede. Jezus is onze redder. Alleen in Hem vinden wij vrede en het geluk. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang bertahta di tahta ketinggian-Mu yang di sorga. Engkaulah sang hidup, sang terang dan penyelamat. Engkau memberi kami hidup dan menerangi jalan kehidupan kami, serta menyelamatkan kami. Kami boleh ada sampai di saat ini. Bukan karena kami kuat dan gagah, tapi hanya karena anugerah dan perkenan-Mu Bapa. Segala puji, syukur dan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pelayanan ini. Bolehkah Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu yang sementara mengikuti ibadah ini. Saudara-saudara yang ada dalam tim opname online dienst, yang harus bekerja keras supaya opname online dienst ini bisa dilihat
oleh berbagai pihak. Berikan kepada mereka kekuatan, semangat, hikmat dan kebijaksanaan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Salah satu di antara mereka yang sementara sakit, Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Kuasailah mereka dengan kuasa ilahi-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jadikan kami untuk menjadi anak-anak terang yang dapat menerangi dunia yang gelap ini. Terangilah jalan hidup kami dengan terang supaya kami yang adalah umat-Mu, pengikut-Mu, tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tapi mempunyai terang hidup. Perjalanan yang akan kami tempuh terbentang luas di depan kami. Kami mengharapkan dan mohon kiranya Tuhan selalu ada dengan kami, memberkati, menjaga dan melindungi akan kami, mencukupkan seluruh keperluan hidup jasmani maupun rohani kami. Semua yang akan kami rencanakan untuk dilakukan di tahun yang baru ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Berkatilah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Bila kami ada dalam kesukaran dan berbagai tantangan hidup, bolehkah Tuhan selamatkan akan kami. Semoga tahun baru ini bawa sukacita, bawa damai sejahtera kepada kami. Tahun ini kiranya menjadi tahun rahmat Tuhan. Kami berdoa kepada semua manusia dengan beban-beban hidup yang dihadapi. Tolong mereka yang sakit, mereka yang berada dalam kesusahan-kesusahan, kekurangan-kekurangan karena perang, karena miskin. Datang dan tolong akan mereka ya Tuhan. Tolong gereja-Mu di dunia ini, persekutuan gereja-gereja di Belanda, persekutuan gereja-gereja Maluku yang ada di tanah Belanda ini. Biarlah kami tetap ada dan aktif, setia dan taat bersaksi dan melayani-Mu. Kami berdoa kepada gereja kami NGPMB dari tingkat sinode, para pendeta, pendeta pembantu, majelis jemaat, organisasi gereja, semua anggota jemaat, dari anak-anak sampai kepada orang tua. Lindungi dan jagalah ketung semua Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa dan minta daripada Tuhan pertolongan-Mu kepada kami sekalian dalam memasuki dan menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus yang ada juru selamat itu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Trouwe hemelse Vader, U die regeert op hoge troon in de hemel. U bent de vredevorst, het licht en de redder. U schenkt ons vrede en verlicht ons leven weg en redt ons. Dat wij hier mogen staan, o Heer, het is niet omdat wij sterk en moedig zijn, maar vanwege uw genade en uw welbehagen. Alle eer, dank en glorie is aan u, Vader. Bedankt voor de gelegenheid op dit moment u te aanbidden. Wilt u al de gemeenteleden die de online dienst volgen, zegenen, Heer. Ook het team van de opname die hard moeten werken om de online dienst op te nemen en goed uit te zenden. Mogen door u gezegend worden, o Vader. Geef ze de wijsheid, de kracht en de goede gezondheid. Uw woord hebben wij gehoord. Verlicht ons levensweg met uw stralende licht. Zegen en behoed ons, zodat wij niet hoeven te vrezen, maar een kinderen van het licht zijn, die u blijven getuigen, ondanks de moeilijkheden en onzekerheden die wij doormaken. Wij geven heel ons leven in dit nieuwjaar in uw machtige handen. Wees ons nabij in alles wat wij gaan plannen en doen. Geef ons de wijsheid, de kracht, de goede gezondheid, zodat wij al ons werk, onze plichten en verantwoordelijkheden goed kunnen verrichten. Behoed ons tegen al het kwade, gevaren en ziektes, o Vader. Wanneer wij op de proef worden gesteld, versterk ons geloof en hoop. Troost ons wanneer wij verdriet hebben en treurig zijn. Wanneer wij door het toedoen van onszelf of anderen in zonden zouden vallen, wijs ons de weg. Geef ons wat wij nodig hebben, o Heere, alles uit uw genade. Mocht dit nieuwjaar een gezegend, een goed jaar in goede gezondheid voor ons allen. We bidden voor mensen die ziek zijn, wilt u ze zegenen, Heer. Voor hen die zware lasten moeten dragen, problemen hebben,
kom hen ten hulp. Wij zijn de weg, Heer, en dragen lasten samen met hen. U bent onze toevlucht, onze vesting. Blijf altijd bij ons dag in, dag uit. Heere God, we bidden voor de synodebestuur van de NGPMB, de predikanten en hulppredikanten, kerkenraden, kerkorganisaties, vrouwenverenigingen, OZ en alle leden. Blijf ons nabij, behoed en bescherm ons. Leid ons met uw Heilige Geest, opdat wij trouw, ijveren en in gehoorzaamheid u mogen dienen. We bidden voor uw kerken in de hele wereld, de Nederlandse kerken, de Molukse kerken. Leid uw kerken, opdat wij ijver en trouw het missiewerk blijven voortzetten. Voor het Molukse volk hier in Nederland, op de Molukken en die verspreid is over de hele wereld, mogen wij onder uw goede bescherming en begeleiding leven. Wij vragen u om onze zonden te vergeven, o Vader, opdat wij onze medemens ook kunnen vergeven. Verhoort ons gebed. Dit alles vragen wij u in de naam van Jezus Christus, het licht van de wereld, die ons, het onze Vader, leert bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah yang kita laksanakan ini akan segera berakhir. Tapi perjalanan kita masih jauh di tahun yang baru ini. Bagi yang setia melakukan kehendak Tuhan, berlaku janji berkatnya. Gemeente, broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. De dienst die wij hebben uitgevoerd is bijna ten einde. Maar onze reis in dit nieuwe jaar is nog ver weg. Voor degenen die getrouw zijn om Gods wil te doen, is zijn belofte van zegeningen van toepassing. Ontvang de zegen van de Heer. Terimalah Tuhan pun berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en uw genade zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amin. Jemaat dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kami semua mengucapkan basudara pun selamat memasuki tahun baru 2024. Kiranya Tuhan Yesus menjaga, memberkati dan melindungi ketung semua dalam perjalanan panjang di tahun ini. Wij wensen u allen een veilig en gezegend nieuwjaar 1 januari 2024. De Heere Jezus, het hoofd van de kerk, zegent en behoedt ons allen, opdat wij een zegen zijn voor vele, vele mensen. Dank u wel. Terima kasih.
Amin.